اپنی ایک درخواست جمع کروائی ہے جس میں کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل 184(3) ریڈ ود سپریم کورٹ رولز 1980 رول 32(2) ہماری ایک پٹیشن داخل کی جائے، انٹرٹین کی جائے، جس میں ہم درخواست کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن وہ تشکیل دیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس رونما ہوئے ہیں اور ان کا پروب درکار ہے۔ بہت سے پاکستانی پارلیمنٹیرینز اور عام شہری حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمارے آج کے جو لاہور میں جو پٹیشن جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ کی رجسٹری میں، اس کے ہمارے جو پٹیشنر ہیں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے جناب عثمان خان بزدار صاحب، سابق وزیر اعلیٰ، اور اس میں بہت سے ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی along with the endorsement of members of the National Assembly یہاں جمع کروائی گئی ہے۔ اسی طرح ہماری ایک پٹیشن اسلام آباد میں جس میں ہمارے سینیٹرز بھی ہیں، ممبران نیشنل اسمبلی بھی ہوں گے، اور وہاں جو قریبی دوست وہاں موجود تھے جن کو وہاں کنوینئنٹ تھا انہوں نے جمع کروائی ہے۔ کراچی میں ہمارے جو سندھ اسمبلی کے ممبران ہیں، اور پشاور میں ہمارے جو خیبر پختونخوا کے ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اور ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی، اسی طرح کوئٹہ میں ہمارے جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں اور جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے پٹیشن جمع کروائی ہے۔ ہم چاہ رہے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر ہم نے جو پروب کی ہم درخواست کر رہے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن کی ہم درخواست کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 3 نقطوں پر وہ توجہ دیں۔ نمبر 1، عمران خان صاحب کے خلاف ایک اسیسینیشن پلاٹ اور اسیسینیشن اٹیمپٹ جس میں اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پروب ہونا چاہیے اور حقائق اور ذمہ داران قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ دوسری بات اسی سے اٹیچڈ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم ایک FIR رجسٹر کرنے کی جستجو کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ ہماری FIR انٹرٹینڈ نہیں ہوتی، جو کہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے۔ اس میں جو ہمارے کمپلیننٹ ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں 3 حضرات کی جو ان کی نظر میں جن کی تحقیق ہونی چاہیے، اور وہ ان کو ایکیوزڈ ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا دوسرا نقطہ اس پٹیشن میں ہے کہ ہمارے سٹنگ سینیٹر اعظم سواتی صاحب اور ان کی اہلیہ کی تضحیک اور ایک ایسی دردناک ایک کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا پروب کیا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس اللیگل ریکارڈنگ اور ان کی جو ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہماری اس پٹیشن میں تیسری جو ہماری درخواست ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کو جس پر غور و فکر کرنا چاہیے، وہ ہے ہمارے مشہور جرنلسٹ جناب ارشد شریف صاحب، جن کو کینیا میں قتل کیا گیا، اساسینیٹ کیا گیا، اور مختلف قسم کی کیاسرائیاں اور مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔
आज लाहौर में असेंबली का इजलास भी था, वहाँ मेंबर्स जमा हुए, इस नुक्ते पर तबादला ख्याल हुआ, लोगों ने इसको एंडोर्स किया और फिर बहुत से मेंबरान असेंबली कार्रवाई में शामिल हो गए और कुछ मेंबरान असेंबली यहाँ तशरीफ़ लाए और मिलकर हमने रजिस्ट्रार के सामने अपनी पिटिशन जमा करवा दी और उनसे डायरी नंबर भी हासिल कर लिया है। और हमारी अब ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई और हुक्म फरमाएंगे। थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब एक मिनट बात कर ले, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाह साहब ने सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो आपको बता दी हैं। 3 बुनियादी मामलात हैं जिनके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो मेहरबानी करें और नोटिस लें। एक मामला है जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही है। और 1867 में जब ये कानून आया था, ये 100 साल के बाद आप देखिए कि इन्होंने कानून ही बदल दिया है। ये 150 साल का कानून है कि FIR तो देखें, अगर कोई शख्स जाए पुलिस स्टेशन में और वो कहे कि जी मैं कत्ल हो गया हूँ और फलाने ने मेरा कत्ल किया है, आप वो भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आपने दर्ज करना है और अगले लम्हे आप उसको जो है वो कहेंगे नहीं प्रूफ ये गलत साबित हुआ है। सो ये कानून तो बड़ा वाज़े है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इसमें, इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में। आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। आज़म ज़वाती साहब के साथ जो मामला हुआ और अरशद शरीफ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमज़ोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। आज आप देखें पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या है, 88% बिजनेसमैन कह रहा है कि यहाँ बिजनेस के हालात ही नहीं हैं। पाकिस्तान में अदालतों, अब जो ब्रिटिश कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें इल्तवा के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को जुर्माना किया, उसका कंपैरिजन हो रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब को और जो हमारे सीनियर जजेस हैं और स्पेशली हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, देखिए आपके कंपैरिजन हो रहे हैं दुनिया के साथ और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्जी करा ले। इसलिए आपको ज़रा असर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। ये जो क्राइसिस भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 की नई तशरीह करके और स्पीकर के इख्तियारात में तजावुज़ ना किया होता और आज मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते, पाकिस्तान आज बेहतर सूरत हाल में होता। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लिमान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फ़ौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं, वहाँ पे वो टस से मस नहीं हो रहे होते। सो इससे अदालती निज़ाम का एक बहरान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और यही हालात जो हैं वो बाकी इदारों के हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इदारों का एहतराम बहाल कराने के लिए ये जंग लड़ रही है। हमारी लड़ाई आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है और इदारों के वक़ार की बहाली के लिए है। इदारों ने गलत फैसलों से अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें इदारों को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए हमने, चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो या कोई और मामला हो, हमने मुतनाज़ा नहीं किया। हमने कहा है कि तनाज़ों से बचें और इसको आगे लेकर मामलात को चलें। अब भी मैं ये समझता हूँ कोर्स करेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस है, एक इत्तफाक राय है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था वो गलत था। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कोर्स करेक्शन करेंगे और या आप कहेंगे कि नहीं गलत फैसला हुआ है, लेकिन इसी गलत फैसले को सारे लोग मान के चलें। लोग भीड़ बकरियां नहीं हैं, लोगों ने इस तरह से फैसलों को नहीं मानना। कोर्स करेक्शन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। आप इस फैसले को दुरुस्त करें। हम इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन जो है वो कर रहे हैं, हम हर मुमकिन ताउन करेंगे भी। और एक बात, जो आखिरी बात यह है, पाकिस्तान में उस वक़्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अल्टीमेट आर्बिटर पीपल ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते।
جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لوگوں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے اور تمام اداروں کو تمام حکمرانوں کو اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے فیصلوں کے آگے. عرض یہ ہے وہ آلریڈی دیکھیے وہ پہلے جمع وہ آلریڈی جمع ان کی نوٹس میں آ چکی ہے. پریزیڈنٹ صاحب خط لکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیبنٹ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, تو وہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ اندر جمع کروا دیں گے ساتھ والا, یہ اٹیچ کرنے جو ممبر رہ گئے تھے. ہاں 1 منٹ میں اس کی